Good evening, viewers. Pasalamatan naman nato ng Ginoo nga ari pa ning broadcast meditation of God and prayer. There is a Facebook Live. Amen, mga viewers around the world. Magasiling kita pero pagsugod sa ning broadcast. Thank you, Lord. Thank you, nga ari pa ni. Amen. Kaysa iya lang ini, nga gahom, kag-God health, tinatag siya lagad, kagkaalam sa balang niya Espiritu. Nga ang aton matunan, ang aton mabatian, ang aton patihon, kagtuuan, amo lang ang sentro sa nga broadcast, only Jesus save. Amen? Amen, my viewers. Karon magakanta kita sa aton theme song, In Times Like This. Thank you. Abay pa ng kanta, gamiton permi ginasang Ginoo sa aton. Magusisa kita sa aton, tagipuson kagkalag, kung na yara gid si Kristo sa aton. Ay once in a lifetime, na nawag kita sa iya nga Diyos bugtong naton man luwas, ngalwason kita kagway na sang iban. Amen? Kagbugos ang aton nga paginusol. Ano, pasalamat kita asini nga kagayunan nga ginhatag sa Ginoo sa aton, but be very, very sure. Karon, magapadayon kita patudlo spulong sa Ginoo. Ay ni, sa gin-address kay Timoteo, nga mag-aalagad sa Ginoo o kung nag-aalagad sa Ginoo, pareho man sa aton, nga nag-aalagad, ginluwas ang Ginoo kag nag-aalagad sa iya. Agang tanan ini nga mga detalyes kabuhi, pangabuhi, qualification sa ministry, kag paglikaw sa tanan nga mga malain sa aton kabuhi, kag sa mga katudloanan nga fiki, katudloanan nga iya sang tao, hindi iya sang Ginoo. Gani nagabot na kita karon. Chapter 2, verse 15, nagsiling, Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. May God bless sang iya pulong sa aton karon. Mga muyo anay kita, Ginoo may nga balahan, please man.
bless mo kami sa mo pulong. Ay pahangop mo kami, padangop mo kami, papati kami. Kag ipatuo, Ginoo. Kag ipasunod, Ginoo. Yes, Lord, buligi kami tanan. Mga alagad mo, Ginoo. Kag bisan pa, Ginoo, ang mga viewers all around the world. Please bless us, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Siling na Apostle Paul, kay yang Timothy nga gusto nga nag-alagad sa Ginoo, kakitama niya nga gintawag sa Ginoo mag-alagad sa iya sa sining nga panahon. Ang the best nga advice is to study, to show thyself approved unto God. Ang botang balon ay aragi kita nga tion sa pagtuon. Kaya nga aton pagtuo, hindi niya palagpat, hindi niya kay blind. Pagtuo niya nga nahangpan naton, kagin pahangop kita sa Ginoo. Kag-ara may mga sulat, iya mga ginhambal, sa iya nga pulong, sa nga tion ni Timoteo, nga ginsulat sa mga propeta sa Old Testament. Kag nag-aabot na ang mga sulat man ni Apostle Paul nga may laygay, may pagsunod sa Ginoo, suno sa kaalam sa Ginoo ginhatag sa ila. Kani sila nga, ini nga mga ginsulat, study. Kinahanglan kita, ay nigog mga viewers kunara kita kay Kristo. Kinahanglan kita magtuon sa magtuon sa pulong sa Ginoo. Adlaw o gabi, basahon mo, ag imo pamalandungan, kag pangayo ang kaalang-balang Espiritu mainsindihan mo, kag imo makabuhi, kag imo patihon. Amoy na ang matuod nga study. Hindi lang basta head knowledge, kung hindi natandog ang imo tagipusoon kagkalag sa ginatunan mo nga pulong sa Ginoo. Kag amoy na yung ginsiling dahil sa aton, approve unto God. Meaning ang Ginoo na hamuot yun. Okay gid nga okay kita sa Ginoo. Nga nagasiling sa Ginoo, sa ngari pa siya sa kalibutan, search the scriptures. Aton pangitaon, kay sa Old Testament, permeng propesiya nga mag-aabot ang anak sang Diyos nga anak, nga sa din, magatubos sang sala naton tanan pinaagi, sa iya paghalad siya kabuhi, kag pag-ula sa iya hamili nga dugo. Pero ang masaligan nina nga istorya, ang kabuhi sa aton Ginoo, kaysa ikatatlo kadlaw, He rose again. Jesus is alive. Amen? Amo na approve unto God. Aton pa, ang kalipay gid sa Ginoo, kung magsige kita, at pamalandong, kag huna-huna sang pulong sang Ginoo, kag magbasa, kag mamati sa mga laygay sa pulong sang Ginoo. Hindi kay pulong sang leader sa reliyon o kung sino, halin sa mismo sa record sang kasulatan. Ngayon igog mahalabi na kita mga ginikanan, hindi kita maglaygay sa atong kabataan kung hindi suno sa pulong sa Ginoo. Kay sayang lang wala gahom. Pero kung aton i-presentar sa iyang amo ng hambal sa Ginoo, amo ini kung basahon naton, ari ini dire ang laygay namon, mahimo epektibo nga man, iya sang Diyos, hindi aton. Approve unto God, the Son aripadayon, alingya dayon dire, a workman that needeth not to be ashamed, nga nag-aalagad sa Ginoo, nga hindi mahuya, kay ang pag-alagad, suno
sa nabasa niya, iyagin pamalandungan nga pulong sa Ginoo. Abi ninyo mga viewers, hindi gid pwede nga siling kita maalagad kita sa Ginoo nga pagusto lang kita. Pagusto kita kung ano ang aton pag-worship, pagusto kita kung ano ang aton nga relasyones sa mga nag-angkon man sa kay Kristo nga ila bugtong manluluwas sa aton pamilya kita sa Ginoo. Pagusto lang kita sa relasyones kung mag-ilinaway, kung may mga paglalis, kag kung may mga confusion, kag kung wala patawaray. Gusto lang kita, so hindi approve sa Ginoo. Kag nga kay nasiling man diri dayon, a workman that needeth not to be ashamed. Aton pa, ag-alagad sa Ginoo nga hindi mahuya, kay tungod ang prinsipyo o kung buhat niya nga pag-alagad ara sa laygay sang pulong sang Ginoo. Amen. Amuna nga approve ang Ginoo nga ay ginsunod ta ang aton nabasa, aton pamalandungan, aton ginpamatian nga iya pulong sa aton pagbasa, sa aton pagpamalandong, sa aton pagsimba. Amen. Approve ginayang Ginoo sa muna. Kaya nga hindi approve ang Ginoo kung nagsimba kita tungod lang sa sinadya, tungod lang sa kung ano nga rason. Kay tungod, nagsiling ang Ginoo nga aprobaran niya nga pagsimba, ang pagsimba lamang sa iya in spirit. Ang butang balon, may pagpaubo sa espiritu, may pagpakiloy sa Ginoo sa nagasimba kita, kag siling niya dire sang buhay pa siya according to the truth. Sa aton pa, nagasimba kita basta pulong sa Ginoong ginalaygay. Ang ginatudlo sa aton, kung pulong lang sa tao, hindi pulong sa Diyos, hindi na mabaton kay hindi na correct nga pagsimba. Nga ang hindi correct, kay nagsiling ang aton Ginoo. Hindi kay ko nagsiling, hindi kay nagsiling reliyon. Ang Ginoo naghambal. We worship the Lord in God's Spirit, broken spirit, and in truth lamang among iya mabaton. So dumdumon nato na madamo karon minilyon mga tao nagasimba nga wala man sila kung ano sila pagsimba, kung nasunod na nila sa pulong sa Ginoo. Kay wala man sila gabasa, wala ka pamalandong, wala ka pamati sa pulong sa Ginoo. Ang ila lang niya, himo-himo nga pagsimba, pagpangamuyo, pangadji. Pero nagsiling ang Ginoo, hindi reliyon, hindi tungod sa iban ng mga tao, tungod sa akon, simbahon niyo ako. Tungod sa instruksyon ko sa inyo, amo na ang pagsimba niyo sa akon. Approve unto God. Arada. So nagsiling dahil siya, katapusan, rightly dividing the word of truth. Ang butang balon, ang nabasa mo nga pulong sa Ginoo, eksakto ang imo paghangop. Kay tungod, ngay nang ginbasa mo sa Old Testament, gintanaw mo man sa New Testament, nga may ara ina equivalent o kon related nga subject o istorya. So ang tanan ni sentro sa aton Diyos manluwas lamang kag sa iya pulong. Hindi pulong ko, hindi pulong sa bisan sino leader sa reliyon. Kaya ang pulong naton nga tao palpakin na iya. Isa nanota nga saad, sincero kita, pero kay may mga kaulangan, hindi pwede gidya. Pero nagsiling Ginoo, come unto me, sunda lang bala ninyo ang akon instruksyon, laygay sa inyo. Tuuhin ninyo, patihan ninyo, kay ini, okay sa akon, kag mahimo kamo nga mga nagsunod, nag-alagad sa Ginoo, nga nagsiling,
rightly dividing the word of truth. Na eksakto sa kamatuoran laygay sang Ginoo ang aton nga kabuhi pangabuhi kag pagsimba kag pagtuon pagpalaygay siya pulong. Amen, mga viewers. Sa dumdumo naton, hindi paagi sa reliyon, hindi paagi sa ako, hindi paagi sa imo, kundi paagi gidya sa Dios ang pagpalapit sa iya kay may instruksyon siya nga sa iya lang kag ang iya pulong ang iya ginahambal amo lang patiyon hindi hambal sa bisan sinungaman kay siyang tag-iya sa langit. Why sa may makapalangit siling niya dire siling sa aton Ginoo sa harap sa kalibutan. No one cometh into the Father but by me. Why sang isa makasulod to kundi pinaagi lang sa Diyos kag bugtong manluwas si Jesus. Amen. Iyan ay hambal ang aton patiyon aton nga ibutang sa aton tipuson kay isa lang kalagta kanugon man nga ginigugma kita sa Diyos palangga kita basta magtuo ka bugos lang diretso sa iya hindi sa bisan ano kay siling niya ara ang kabuhi nga wala ang katapusan. Pero kung wala kita nagapate sang ginalaygay sang Ginoo nga diretso lang sa iya ara ang ginatawag impyerno nga kalayo. Di kanugon lang nga libreng kaluwasan ginantusan sa aton Ginoo ginpakahuyan kung ginano na lang siya sang tao siya tion. Pero ang iya gugma ng ibabaw gadya bisan pa sang pasakit siya sa mga tao sa krus. Kay tungod nagadumdum siya sa imo kag sa akon nga magdiretso lang sa iya. Amen. So arena approve unto God sila niya rightly dividing the word of truth. Sa aton pa suno lang gid sa imo hambal sa imo pulong amo inang kamatuoran nga batonon sa Ginoo. Amen. Karon mga viewers, mga muyo kita pasalamatan tang Ginoo sa ning ation. Akag ini lang nga bulan mga viewers amo ining 77 anniversary sa Bacolod Fellowship Baptist Church, Terribles Bacolod, sa madugay na nga wali dire, pagtudlo dire, manungod sa aton bugtong manluluwas nga sa Jesus, 77 years na. Kagamo lang mangyapon na tudlo, not I but Christ. Sa aton pa, hindi kami patiyon, hindi kami tuuhan, diretso dito sa nagsiling kagina-share namon sa inyo, nagsiling come unto me. Inatudlo lang namon kamo, diretso dito, hindi paagi sa amon. Amen, mga viewers. Amon lang aton bantayan. We have only one life, we have only one soul. Kanugon may impyerno lang, palangga kita sa Ginoo. Kagintagaan kita paagi, nga mahapos. Kung hindi kita bala magpatiga, kag mga panatiko, kundi magpamati kita. Sanggin siling sang Ginoo. Come unto me, diretso lang sa iya. Amen? Amen, mga viewers. Karon mga muyo kita. May nga balaan, salamat gid sa mga viewers all around the world nga gintandog mo Ginoo. Nagkaroon ginadala ko sila sa imo Ginoo ang iban. Nga kinahanglan man sila Ginoo sang panghikot sa Blind Spirito na pagpamati na sa imo pulong kag magapate, magatuo, magabuhat, kag magasunod. Kami nga nalaygayan mo sa imo pulong. Hindi doktrina sang reliyon, kung hindi imo pulong nga nasulat dire sa Biblia. Buligi lang kami, nga hindi kami dali maintuan sang kalibutan o reliyon. Ay napapati kami nga mo ng ila,
pero wala kasiguruhan. Nadiraya sa imo Ginoo, nagsiling ikaw, siguro because I give you eternal life. Ganyari sila Ginoo, ako na pangabay sa imo, ikaw magapakamayo Ginoo, bisan pa kay Merlin Dinyula, ang asawa sang pastor nga ginkuha mo na Ginoo, kabay pa manghikot ka padayon sa iya, na magmatutom siya share gihapon sa imo Ginoo. Kag ikaw man maghimuno sa iya kinahanglanon, whether physical, whether good health, whether Ginoo sa pagpadayon, share sa imo sa pagtudlo sa mga kabataan. Merlin Dinyula, bless Ginoo. Akon man ginatawag sa imo Ginoo, isan pa sila ni Hendry kag Cynthia Jordan, ila pag-desire nga mamate para matudluan nimo pinaagi sa mga laygay sa imo pulong. So i-bless sila Ginoo. Ila Ginoo kabuhi, sila pag-alagad Ginoo, sa ila palangitanan Ginoo. Nagbisan pa ang ila man, mga handom sila kabataan na magbugko sa pagtuo sa imo Lord Jesus. Please, ihatag man, kag bendisyon man Ginoo Cynthia, sa padayon nga maay nga lawas Lord, kag si Hendry, sila nga duha kaila pamilya Jordan, i-bless man Ginoo. Kag akon man nadala sa imo Ginoo padayon, ikaw man mag-bless kay Jasper Bon Jr. Ginoo, na permi ka pamati sa imo pulong kang iya utod, kag iya iloy diri sa Bacolod, ang ila maya to sa Middle East, Ginoo kabay pa. Nagtubo sila ang mabakod sa pagtuo, kag hindi magpalingkang, abisan ano, nga problema sining kalibutan, kay ara ka sa amon. Yes, Lord, ang magapadayon, panghikot, Ginoo, kay isan pa, Ginoo, kay Jasper Bon Jr., Ginoo. Ang man magpadayon, Ginoo, na pagpanghikot, Ginoo, bisan pa, kay Imelda Sobibi Ginoo, ay ikaw magapakapadayon sa sabat man siya pangamuyo, siya problema. Ginoo, tagay man sa solusyon, kag i-bless siya duha ka bata, kag iya ginikanan Ginoo, kag iya mga utod. Yes Lord, please, i-bless, pinagi magdangop lang sila sa imo, hindi Ginoo sa amon. Diretso sa imo, Diyos, kag bugtong manluwas, si Imelda Sobibi, i-bless. Kag iya kabuhi, kag iya pagtrabaho, Ginoo. Kag si Ayeng Balugo, i-bless man si Ayeng Balugo, Ginoo. Kaya Ginoo, pagpamati sa imo pulong, nga sa tunga, nga ara pa siya gihapon, nagahigda nga kinahanglan, ang imo complete healing nga makatindog siya, Ginoo. Kag makalakat-lakas, nga pagpasalamat sa imo pag-uli, sang iya Ginoo natural health. Yes Lord, please, tagaiman full recovery, Ayeng Balugo Lord. Akon man ginapanawagan sa imo, ikaw man mag-bless Ginoo, kay Neda and Jonathan Valencia, ila pagpamati sa imo pulong, at they will grow strong in you Lord. Ang imo lang masunod sila kabuhi, kag hindi ang bisan sino sa among Ginoo. Yes, bless Nida, kag Jonathan Valencia Ginoo. Ikaw man mag-bless Ginoo padayon, bisan pa kay Hendry Abilar, kag Ginoo, kay Nelson Hindrala, ini nga mga laki nagapamati, faithfully sa imo laygay sa pinagis ng broadcast. I-bless man nila kabuhi, kag prayer sa ila pamilya. Hendry Abilar, kag si Nelson Hindrala, Ginoo, please, heal them, answer them, Lord, kag ipabakod na pagtuo. Hendry, Ginoo, kag bisan pa si Nelson. Ikaw man padayon pag-bless, Ginoo, kay Edna Monteclaro, kag si Mercita
na lido, Ginoo. Yes, bless man. Na mersita, no libo, Ginoo, bless man. Kagbisan pa, Ginoo. Lucy, Grace, Ginoo. Yes, Lily, Grace. Ila Ginoohando, mag-alagad sa imo, sunod sa imo. Please bless them, Lord. Kag si Gina Gaban, bless man siya sa paghalad niya sa imo. Apod siya ba na Ginoo, Pastor Gaban. Gamita man sila sa makatilingala at nga sa madamong pag-antos, Lord. Mga kabayan, family. Ag siya, si Delia man, Ginoo. Magdael, kag si Delia, Ginoo. Tabyulo, bless man sila, Ginoo. Anadelia, Magdael, Ginoo, kag si Delia, Tabyulo, please. Patubo sila sa imo nga maiso nga pagtuo. Hindi sila, Ginoo, magluya. Ang mga paglutos o kung anong buhaton sa kalibutan nga magtalikod sila sa imo. Please, Lord, help them. Kag ila pangamuyo, Anadelia Magdael, kag si Delia Tabyulo, Ginoo. I-bless man si Aloses, Ginoo. Siya pagpamati si mo pulong, San si Rosel, Matore, ila pagpamati si mo pulong. Nga mahangkat sila, kag sa ila pagpilis la pagkaon. Nga makita nila ang imo kaayo sa among kabuhi. Yes, Lord. San pa si Toto, Ginoo. Luciano, gintagaan mo birthday. Sining adlaw. Lord, i-bless man siya, Lord. Ipanghikot man siya, magtugyan siya sa imo sing bugos, Lord. Yes, proteksyonin lang sila. Tagay kaalam sa ila trabaho, Ginoo. Ginoo, thank you, God. Ako nini matugyan sa imo, Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Amen, mga viewers. Thank you, God, pag pinamuyo ay. Thank you, thank you. Karoon, mamati tayo special number. Thank you, sinang special number. God bless you. Nagkabay pa, hindi kita malipat. To thank the Lord, kung wala pa kita sa iya, be very sure na manawag ka siya diretso. Amen. Mga viewers, kakaroon mamati kita special number. To
Thank you sa special number. God bless you. Kabay pagamiton kamo sa Ginoo. Padayon sinang inyo tingog. Amen. Mga naghatag special number, God bless you. God bless you. Kita tanan, ang alagad sa Ginoo, kag mga viewers all around the world, may God have mercy upon us and bless us. In Jesus' name, amen. Amen.